Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo čupavke. Za čupavke nam je potrebno 200 g maslaca, 130 ml mlijeka, 260 g mekog brašna, 300 g šećera, 4 jajeta i prašak za pecivo. Prvo ćemo da pomiješamo maslac, šećer i žumanjke. Ovdje ćemo da odvojimo jelanjke od žumanjaka. Sada ovdje odmah dodajte šećer i to ćemo lagano da izmiksamo. Sada dodajte mlijeko. Sada kada smo ovo lijepo izmiksali, treba da operemo ove mutirice te da izmiksamo bjelanjke. Počnite lagano da mutite bjelanjke. Sada ćemo da pomiješamo ove bjelanjke sa ovom masom koju smo prethodno napravili. Sada ovo sve zajedno treba da miješamo sa žicom, ne sa mikserom, da bi dobili lijepu i vazdušnastu masu. Samo ovako lagano i ne treba sada da lupate ovu masu sa bjelanjcima. Ovako, sada je to lijepo gotovo i sada ćemo dodati brašno i prašak za pecivo. Brašno lijepo proredite. Također prašak za pecivo proredite. I ovo sada lijepo samo malo promiješajte. I sada počnite dodavati u ovu masu. Isto tako ovo sada samo lagano miješajte. I ovo je sada gotovo. Vidite kako smo dobili finu i ujednačenu masu. Sada je potrebno samo da namažemo tepsiju sa uljem i pospimo sa brašnom i da ovaj biskvit prebacimo u tepsiju. Samo namažite ovako uljem. Te pospite sa samo malo brašna. Potrebno je da vam ovo brašno uđe u sve dijelove tepsije. I ovaj ostatak možete da bacite.
Pecite tijesto na 160 stepeni 30 minuta. Pripremite 300 ml mlijeka i zagrijte na laganoj vatri. Dodajte 375 g šećera. Dodajte 225 g čokolade. Ovo treba da se zagrije te da ključa samo oko 1 minutu. Nakon toga sklonite širpu sa vatre te ostavite fil da se ohladi. Sada kada nam se biskvit ohladio, treba da ga isiječemo na kockice te da ga umočimo u ovu čokoladu pa u kokos. I sada lagano uzmite jednu kockicu tijesta, stavite ovako, utopite u ovaj fil od čokolade i ovako izdignite te ostavite malo da se ocijedi. Kada se ova kockica malo ocijedila, možete da ju prebacite u kokos i također uz pomoć 2 viljuške preokrenite nekoliko puta ovu kockicu u kokosu. Sada već možete da radite sa prstima. I to bi bilo to. Moram da priznam da je ovo recept od moje bake Katine, koja je imala običaj da uvijek za Božić pravi čupavke. Dobro se sjećam kako smo moja sestra, moji rođaci i ja jedva čekali da na red dođu kolači da možemo da jedemo ove čupavke. I dobro se sjećam kako su nam prsti uvijek bili umazani od ovog fila od čokolade. Moram da priznam da se ovaj recept meni zaista sviđa jer je biskvit jako ukusan i ovaj omot od čokolade i kokosa mu samo daju jedan dodatni ukus, mada bi se ovaj biskvit mogao koristiti i za druge kolače. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar te ga podijelite sa svojim prijateljima. I na kraju, naravno, buon appetito!